فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بالفرازو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ہلاکت کا پورا سامان کر لیا تھا۔ اس کی دانست میں چند منٹ کے اندر اندر بینسے کا شکار ہو جاتا، اس لیے کہ بینسا تو ہر حال میں سرخ کپڑے پر حملہ ور ہوتا ہے، اور میں نے چونکہ سرخ لبادہ خود پہننے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اس لیے میرا بینسے کی زد میں آنا یقینی امر تھا۔ چونکہ بالفرازو کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے کسی اور کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے لیے فوراً ہی ایک سرخ لبادے کا بندوبست کر دیا گیا۔ ابھی میں لبادہ پوری طرح پہن بھی نہیں پایا تھا کہ لیکوان اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تم نے دوسروں پر ظالم ہونے کا الزام عائد کیا، اور اب خود جو ظلم کرنے جا رہے ہو اس پر تمہیں کوئی ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکوان نے بلند آواز میں کہا، میں دو بدو بینسے کا مقابلہ کر رہا ہوں ماسٹر۔ میں نے بھی چیخ کر جواب دیا، اس کے سوا میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ تم لیکوان کے نام پر بٹا لگانے پر تل گئے ہو۔ ایک وقت میں صرف ایک بینسے سے مقابلہ کرتے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ ایک بھی بہت ہے ماسٹر، میں نے احتجاج کیا۔ ایک آدمی کے لیے ایک بینسا بھی بہت ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے ہوتا ہوگا، تم آدمی کے ساتھ ساتھ لیکوان کے شاگرد ہو، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں؟ ٹھیک ہے ماسٹر، تمہارے اصرار پر میں ایک ساتھ دو بینسوں کا مقابلہ کروں گا، میں نے اعلان کیا، اور گراؤنڈ تالیوں سے گونج اٹھا۔ لیکن تالیوں کی گونج ختم ہوتے ہی لیکوان پھر بول اٹھا، یہاں نہ تو نیلامی ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی سودے بازی ہو رہی ہے، تم ایک ایک کر کے تعداد کیوں بڑھا رہے ہو؟ لیکوان نے کہا، کیا کہہ رہے ہو ماسٹر؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، دو بینسے کم نہیں ہوتے۔ ہم دونوں اتنی بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری آوازیں ہر ایک تک پہنچ رہی ہوں گی۔ تمہیں ان چاروں بینسوں سے بیک وقت مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکوان نے دبنگ انداز میں کہا، یہ زیادتی ہے ماسٹر، بغیر کسی ہتھیار کے چار بینسوں سے مقابلہ کروں گا تو یہ میرا کچومر بنا کے رکھ دیں گے۔ تم اسی قابل ہو کہ تمہارا کچومر بنا دیا جائے۔ لیکوان نے غصیلے انداز میں کہا، صرف چار بینسوں سے خوفزدہ ہو کر تم جس بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو اس کے پیش نظر تم اسی کے مستحق ہو۔ میں بزدل نہیں ہوں ماسٹر، میں ثابت کر دوں گا کہ ماسٹر لیکوان کا شاگرد بزدل نہیں ہو سکتا۔ میں ان چاروں بینسوں کا بیک وقت مقابلہ کروں گا، خواہ میرا انجام کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ گراؤنڈ میں سناٹا طاری ہو گیا، ہر شخص کو سانپ سونگ گیا تھا۔ پھر اس سکوت کو تہذیب کی آواز نے توڑا، یہ سازش ہے، وہ ہذیانی انداز میں چیخی، یہ لوگ علی کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان آخری لمحوں میں مجھے کمزور کرنے کی کوشش مت کرو تہذیب۔ میں نے بلند آواز سے کہا، میری کامیابی کے لیے دعا کرو۔ میں پلٹ کر چلتا ہوا اکھاڑے کے وسط میں پہنچ گیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اسی دوران میں چاروں کٹہروں کے دروازے پر ایک ایک آدمی پہنچ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے کے لیے گھنٹی بجی اور ان چاروں نے ایک ساتھ کٹہروں کے دروازے کھول دیے۔ میں نے سرخ لبادہ پہن رکھا تھا جسے دیکھ کر بینسے پہلے ہی بے قابو ہو رہے تھے، اس لیے دروازہ کھلتے ہی انہوں نے میری طرف رخ کیا۔ چار بکھرے ہوئے بینسے چار مختلف سمتوں سے مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں ان چاروں سے یکساں فاصلے پر تھا اور مجھے بیک وقت ان چاروں پر نظر رکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ چاروں کے سر جھکے ہوئے تھے، وحشی بینسوں کے دوڑنے سے دمک پیدا ہو رہی تھی اور مٹی کے گویا بادل سے اڑ رہے تھے۔ اس قدر دھول اڑ رہی تھی کہ شاید میں تماشائیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوں گا۔ میں پوری طرح مستعد تھا، اگر میں انہیں ڈاج دینے کی کوشش کرتا تو یہ ممکن نہ ہوتا۔ وہ چار تھے اور میں اکیلا، اور ان چاروں کو ایک ہی وقت میں مجھ تک پہنچنا تھا۔ ایک وقت میں چار بینسوں کو ڈاج دینا عملاً ناممکن تھا۔ اگر میں یہ حماقت کرتا تو کسی نہ کسی بینسے کی زد میں آ کر اپنی پسلیاں تڑوا بیٹھتا۔ مجھے مختلف حکمت عملی اختیار کرنا تھی جس کا تعین میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ چار بینسے طوفانی رفتار سے دوڑتے ہوئے میرے اتنے نزدیک آ گئے کہ ان کا اور میرا تصادم یقینی ہو گیا، تو میں دونوں پیروں پر وزن ڈال کے پوری قوت سے اچھلا اور فضا میں کئی فٹ بلند ہونے کے بعد ان سے کچھ فاصلے پر جا گرا۔ چاروں بینسوں کے سر پوری قوت سے آپس میں ٹکرائے تھے، جس کے نتیجے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سننے والوں کے دل دہل گئے ہوں گے۔ اکھاڑے میں اس قدر دھول اڑ رہی تھی کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ سب یہی سمجھے ہوں گے کہ میں اس تصادم میں کام آ گیا ہوں، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ لوگوں کے منہ سے دبی دبی چیخیں نکل گئی تھی۔
तहजीब की दिलखराश चीख सब पर हावी थी। मैं जमीन पर गिरते ही उछल कर खड़ा हो गया। 3 भैंसे आपस में लड़ रहे थे, जबकि चौथा इंतहाई इश्तियाल के आलम में मेरी तरफ पलटा था। वो खूंखार अंदाज में मुझ पर झपटा। वो मेरे सुर्ख लिबादे के परखचे उड़ा देना चाहता था। उसे नहीं मालूम था कि उस पर क्या कयामत गुजरने वाली है। मैं भैंसे से ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए मुझ पर हमलावर होते वक्त उसकी रफ्तार में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, ताहम उसका अंदाज बड़ा खूंखार था। मैंने अपने जिस्म को दाएं समत झुकोला दिया। भैंसे का रुख भी मेरी हरकत के साथ साथ तब्दील हो गया था, मगर मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए खुद को बाएं समत हटा लिया। भैंसा डाज खा गया था, मगर इस कदर काफी नहीं था कि पीछा छुड़ा सकता है जो उसकी पुश्त पर सवार है। तीनों भैंसे आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। अखाड़े में उड़ती हुई धूल इस हद तक छट गई थी कि अब तमाशाई अहाते के अंदर होने वाली अफरा तफरी बखूबी देख सकते थे। मुझे भैंसे की पुश्त पर सवार देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया होगा। वो मंजर हर एतबार से नाकाबिले यकीन था। अव्वल तो मेरा जिंदा बच जाना ही उन लोगों के लिए नाकाबिले फहम था जिस शख्स पर चार रहा था, गर्दन झटक रहा था और साथ साथ अखाड़े में चक्कर भी लगाता जा रहा था। वो हर कीमत पर मुझे अपनी पुश्त से गिरा देना चाहता था और मैं उसकी कोशिशें नाकाम बनाने में अपनी पूरी सलाहियतें सर्फ किए दे रहा था। इस जिदोजहद में मेरे जिस्म का एक एक जोड़ हिल कर रह गया था, लेकिन ये बहुत जरूरी था। जो कुछ मैं करना चाह रहा था, इसके लिए भैंसे की पुश्त पर सवारी गांठना लाजिम था। बसूरत दीगर मैं 4 भैंसों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस शदीद जिदोजहद के दौरान भी मेरे हवास पूरी तरह काम कर रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि हर शख्स दम बखुद है। वो एक नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि इस भयानक जिदोजहद का अंजाम क्या होगा। मेरे कानों तक तहजीब की हिज़यानी चीखें भी पहुंच रही थी, लेकिन वहां किसे इतनी फुर्सत थी कि तहजीब की तरफ तवज्जो देता। हर एक को यही फिक्र लायक थी कि कहीं उसकी पलक न झपक जाए और वो एक नाकाबिले फरामोश मंजर देखने से महरूम न रह जाए। मुकाबले की नोयत ऐसी थी कि किसी भी लम्हे कोई बहुत बड़ा वाक़या रूनमा हो सकता था। लड़ते लड़ते तीनों भैंसों को अचानक ख्याल आया कि उनका हदफ तो कुछ और है, इसलिए उन्होंने अचानक ही लड़ना मौकूफ कर दिया था और मेरी तरफ सर पर दौड़ पड़े थे। मैं जिस भैंसे पर सवार था उस वक्त वो अखाड़े की चौबी बाड़ के नजदीक था। उसने अचानक ही अपनी गर्दन को बड़ा जोरदार झटका दिया और मुझे फजा में कई फूंक लगा दी। मेरी तरफ बढ़ते हुए लोग काई की तरह छट गए। चंद लम्हों के लिए तमाशाइयों के दरमियान आ जाने की वजह से मैं भैंसों की नजरों से ओझल हो गया था, इसलिए वो कदरे पुरसुकून हो गए थे। लेकिन जैसे ही मैं उठकर अखाड़े की तरफ दौड़ा, उन्होंने मुझे देख लिया और एक बार फिर मुश्ताइल हो गए। मेरे जिस्म पर मौजूद सुर्ख लिबादा उनके इश्तियाल का बायस था। एक भैंसे ने इश्तियाल के आलम में चौबी बाड़ के ऊपर से छलांग लगा दी और मेरी तरफ दौड़ा। भैंसे की चौबी बाड़ से बाहर निकल आने के बायस तमाशाइयों में भगदड़ मच गई। वो मुखालिफ समतों में भागे थे, इसलिए भैंसों के वास्ते मैदान साफ हो गया था। भैंसे के बाहर निकल आने की वजह से मेरे लिए अखाड़े में दाखिल होना मुमकिन नहीं रह गया था। बकिया तीनों भैंसे भी बाढ़ फलांगने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपनी तरफ आते हुए भैंसे से बचने के लिए पलटकर मुखालिफ समत में दौड़ लगा दी। बिफरा हुआ भैंसा मेरे पीछे लग गया। इसी असना में बकिया तीनों भैंसे भी उसी तरफ कूद आए थे और मेरे ताकुब में दौड़ पड़े थे। बारी बरकम खूंखार भैंसों के दौड़ने से जमीन लर्ज रही थी और गर्द के बादल उड़ रहे थे। चारों भैंसे इन बादलों के आगे थे और भैंसों से आगे मैं था। लिकवान की मेहनत कारगर साबित हो रही थी। मैं रफ्तार का भरपूर मुजाहरा कर रहा था। भैंसे मुझ तक पहुंचने में नाकाम थे। भैंसे मेरे ताकुब में दौड़ते रहे। जमीन लरजती रही यहाँ तक कि ग्राउंड खत्म हो गया। ग्राउंड के इख्तिताम पर पहुंचकर मैंने जरा सा चक्कर काटा और वापस अखाड़े की तरफ दौड़ने लगा। मुझ तक न पहुंच सकने के बायस चारों भैंसे पागल हुए जा रहे थे। उनकी सांसें फूलने लगी थी, जिसका अंदाजा उनके जोर जोर से हाँपने की आवाजों से बखूबी हो रहा था। तमाशाई जिनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो यहाँ कराटे सीखा करते थे। भैंसों को खुद से दूर होते देखकर रुक गए थे, लेकिन जब मैंने पलटकर 2 बार किफ था, लिकवान महज इसलिए वहां से हट गया था कि कहीं उस पर मेरी मदद करने का इल्जाम नायद हो जाए। और बिलफ्राजू जो स्पेन का साबिक कौमी चैंपियन था, आम लोगों की तरह अपनी जान के खौफ से भाग गया था। वो सिर्फ अखाड़े में ही बुल फाइटिंग कर सकता था। अखाड़े से बाहर किसी बिखरे हुए भैंसे का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। नशिस्तों के दरमियान से अखाड़े की तरफ दौड़ते हुए अखाड़े के नजदीक पहुंचकर मैंने एक तवील जुस्त लगाई और अखाड़े के अंदर जा गिरा। भैंसे कुर्सियों में उलझ कर रह गए थे, ताहम इश्तियाल के आलम में वो सब कुछ जेरो जबर कर देने पर तुल गए थे और कुर्सियों को रौंदते हुए बड़े चले आ रहे थे।
सबसे आगे वाला भैंसा पूरी कुव्वत से चोबी बाड़ से टकराया और तराख की जोरदार आवाज के साथ चोबी बाड़ टूट गई। मैं पलटकर दूसरी तरफ भागा और दूसरी तरफ से बाड़ के बाहर कूद गया, मगर भैंसे पागल हो रहे थे। उन्होंने इस तरफ की चोबी बाड़ भी तोड़ डाली और ग्राउंड में एक बार फिर मेरे और भैंसों के दरमियान मुसाबकत शुरू हो गई। भैंसा न सिर्फ बहुत ताकतवर और तेज रफ्तार होता है, बल्कि फुर्तीला भी बहुत होता है। यही वजह है कि तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए भी वो सुर्ख कपड़े के साथ साथ अपना रुख भी तब्दील कर लेता है। लेकिन मैंने उन चारों भैंसों को जिस सूरत हाल से दो चार कर दिया था, वो उनके लिए कतई अजनबी थी। उन्हें एक ऐसे टारगेट का पीछा करना पड़ रहा था जो उनसे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार था। भैंसे का इश्तियाल उसी वक्त बढ़ता है जब वो बार बार अखाड़े का रुख किया तो भैंसे रुक गए। वो मजीद मेरा ताकुब करने पर आमादा नहीं थे। उन्हें रुकते देखकर मैं भी रुक गया। सबसे पहले मैंने कैमरों की तरफ निगाह की। 2 कैमरों का रुख मेरी तरफ था और बकिया 2 का रुख मुखालिफ समत में था, जहां ग्राउंड के इख्तिताम पर बनी हुई बैरकों के पास तमाम लोग जमा थे ताकि बिगड़े हुए भैंसे इस तरफ का रुख करें तो वो लोग बैरकों के कमरों में पनाह ले सकें। मुझे उन लोगों के खौफ पर हंसी आ गई। मैंने पलटकर भैंसों की तरफ देखा। उनके सांस बुरी तरह फूले हुए थे और पेट बड़े जोर जोर से फूल और पिचक रहे थे। वो चारों बराबर बराबर खड़े थे। उनका मुझ पर झपटने का कोई इरादा नहीं था, ताहम उनकी निगाहों में अब भी गज़बनाकी मौजूद थी। इसका मतलब था कि वो अभी पूरी तरह मायूस नहीं हुए थे और मुझे ये बात गवारा नहीं थी। मैंने अपने और भैंसों के दरमियानी फासले का जायजा लिया। अंदाजन 30 फुट का फासला था। मैं अपनी जगह खड़े खड़े जरा सा उछला कूदा। मुझे हरकत में आते देखकर भैंसे चौकन्ना हो गए थे। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। चंद कदम चलने के बाद मैंने उनकी तरफ दौड़ लगाई। भैंसे सर झुकाकर मुझ पर हमलावर होने के लिए दौड़े। उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। टारगेट खुद उनकी तरफ आ रहा था और वो अपनी तरबियत से मजबूर होकर उस पर झपट पड़े थे। एक बार फिर मैदान में गर्द के बादल उड़ने लगे थे।